उन्हों का कहना है कि जी यह सादत हासिल करना अल्लाह की तरफों मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो माशाअल्लाह पिछे तुसीं देख सकते हो अफतारी वास्ते जो एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों की जो आमद का सिलसिला शुरू होएगा इंशाअल्लाह तुहानूं वो भी दिखावांगे। बाहर कुर्सियाँ जिहड़ियां लग रही ने और बड़ा खूबसूरत इस वेले समा जिहड़ा वो बनिया। तो चलने जी सब तो पहले तुहानूं किचन की तरफ लैके चलने तो देखना जी किचन दे विच साडे मास्टर शैफ जनाब मोहम्मद जवेद साहब वो की तैयार तेरा ना बन सकी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। मैं तुहाड़ा दोस्त सुल्तान शेख पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट तो ते पिंड पूरब कलेर ते तुसीं वेखण दे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी व्लॉग। रमज़ानुल मुबारक दा अज 21वां रोज़ा है। रहमत आला बरकत आला महीना, वसत आला महीना, अल्लाह दियां रहमतां लुटण वाला महीना। ते अज जी 21वें रोज़े नूं हज़रत अली करमुल्लाह वजह मौला अली मुश्किल कशा दी शहादत का दिन भी है। तो अज जी साढ़े देहात दे विच जनाब महर नदीम साहब उन्हां दी तरफों अहलियाने गाँव वालियां नूं अवतार पार्टी जिहड़ी है वो दी गई है और यह अवतार पार्टी 10 साल तो चल रही है और पूरे पिंड दे मुअज़्ज़िज़ीन दोस्त अहबाब छोटे बड़े सारे इस अवतारी की जीनत बनते हैं। ਇਹਦਾ एहतमाम ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ है महर नदीम साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ साहबजादे महर इंजमाम महर साद ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दूसरे चाचाजाद भाई महर वकास महर इबरार महर शराज और इस अवतार पार्टी की रोहरवान जनाब महर मुहम्मद यूनस भट्ट साहब और उन्होंने साहबजादे महर सजावल साहब उन्होंने तरफों जी माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत अफतारी का एहतमाम किया गया। तो उन्हों का कहना है कि जी यह सादत हासिल करना अल्लाह की तरफों मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो माशाअल्लाह पिछे तुसीं देख सकते हो अफतारी वास्ते जो एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों की जो आमद का सिलसिला शुरू होएगा इंशाअल्लाह तुहानूं वो भी दिखावांगे। बाहर कुर्सियाँ जिहड़ियां लग रही ने और बड़ा खूबसूरत इस वेले समा जिहड़ा वो बनिया। तो चलने जी सब तो पहले तुहानूं किचन की तरफ लैके चलने तो देखना जी किचन दे विच साडे मास्टर शैफ जनाब मोहम्मद जवेद साहब वो की तैयार कर रहे हैं इस वेले। आयो जनाब। है जी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यारा कलर और बहुत कमाल का जरा दलीम जरा वो तैयार हो गया। तो उस तो अगे भी जनाब तुहानूं दिखाने यह जरा प्रोसेस शुरू होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ जनाब बिल्कुल जरा ना रगड़ा लग जाएगा तो बेहतरीन जरा दलीम तैयार हो जाएगा। तो अगे आओ जी अगे भी तुहानूं दिखाने माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह क्या बात है जी मेरे अल्लाह दी शान वेरी गुड। तो हुण जी असीं तुहाडी गलबात कराने जनाब अपने मास्टर शैफ दे नाल कि उन्हां दी कामयाबी दा राज की है कि लोकां नूं उन्हां दे हत्थ दा जिहड़ा चस्का लगा कमाल दा लगा जी। आ जाओ जनाब। माशाअल्लाह जी देसी ऑर्गेनिक जिहड़े मसाला जात ने इन्हां दा इस्तेमाल किया जाण दिया और यह देख सकते हो चटू वटा भी रखा जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुट के जिहड़ा ना यह काम तैयार किया जा रहा है। तो हुण असीं गलबात करने जी जनाब भाई मोहम्मद जवेद साहब इन्हां दे। अस्सलाम वालेकुम भाई जवेद साहब। वालेकुम जी की हाल है जनाब ठीक हो? माशाअल्लाह पूरा पिंड इर्द गिर्द के इलाके के जिहड़े लोग ने तुहाडे खाणिਆਂ ਦੇ माशाअल्लाह बड़े गुरबीदा ने बड़े जनाब तुहाडे खाणे ਨੂੰ पसंद करते हैं कि ना कोई ज़्यादा मसाले का तुसीं इस्तेमाल करते हो पर खाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जान पा ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो की राज है ਇਹਦਾ? बस जी अल्लाह पाक दी दुआवां ने जी जी जो मालक मंजूर है बस अल्लाह दे तरफों कोई ज़ायका हत्थ च जी जी और मसालियां का कोई एडा इस्तेमाल नहीं होंदा। ते माशाअल्लाह जो तुसीं बनाते हो असीं वेखने आ कि बड़े तुसीं लगन दे नाल ते पूरी तवज्जो दे नाल अपना काम करदे हो।
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਲਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦਲੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ A1 ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਦ ਜੀ ਚਾਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਕਈ ਪੂਰਬ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਲੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦਸਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। माशाअल्लाह 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 जी। महफिल पाक का आगाज़ जोड़ा है वो हो चुका है। कारी साहब तशरीफ फरमा ने, कारी मुकर्रम साहब जामिया मस्जिद खतीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या हबीबी या खातमन नबिय्यीन। भाई दोस्तों, साल गुजर गया, आज फिर दिन आ गया 21 माह रमजान मुबारक दी कि भाई नदीम हाजी मोहम्मद यूनुस जिन्हें हर साल इंशाअल्लाह इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी कराई जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां दा इहतमाम करना अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल फरमाए और अब ताला इन्हां दे वालिदैन की कबर मुनव्वर करे, अम्मा नूर की कबर मुनव्वर करे, और भी जो फौत होनी अल्लाह ताला सब दी कामिल बख्शी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की हाल है सरकार जी? शराज भाई माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूं मैं बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। आका आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला
تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جڑا ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شاہ تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا السلام علیکم. ویلکم جی ویلکم ویلکم. وہ خود ہی لیں گے حساب تیرا کیا بات ماشاء اللہ سارے مہمانوں کو ویلکم. اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے, سب کو اپنا کرم کرے. اور ٹائم بالکل قریب ہے اور سارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت بہت ہی پیاری آواز بہت ہی پیارا لہجہ جناب محمد نسیم صاحب ماشاء اللہ اللہ کا رحمت ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کے اندر حد عقیدت پیش کرتے ہیں. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کوئی پیر بخامانو علی باغ محمد دا علی باغ محمد دا کوئی پیر بخامانو علی ورگا زمان تھے کوئی پیر بخامانو. دل وچ رکھ کے لیدا اونے دوزخ وچ لیدا جڑا ہے حبدار رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صرف الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
سيدي يا حبيبي يا محمد النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے کہ سارے دل بھائی دعا کے اندر شامل ہوا. دعا واسطے حضرت علامہ مولانا خالد صاحب چشتی فاضل میرا شریف. على محمد وعلى آل محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام. حينا ربنا بسلام وقنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. یا پروردگار عالم میں جو مختصر سی محفل سجائی گئی تیرا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ختم پاک پڑھا گیا، ثنا خوانی ہوئی، تلاوت قرآن پاک کی سزام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر کے قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کریمین، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، تمام کیا ندیم صاحب نے، دیگر ان کے عزیز و کرم نے کہ اللہ پاک ان کی اس افطاری کو اپنی پاک بارگاہ میں خود پا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے کاروبار میں مال جان عزت عطا فرما. یا پروردگار عالم یہ رمضان پردن کا فرما بردار بنا. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا کے اندر حیات ہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک کے پاکستان کی خیر فرما، اس کو استحکام عطا فرما. ہر قسم کی دہشت گردی سے فرقہ واری سے اس ملک پر روک فرما. عالم مسلمانوں کی مدد فرما. رسول اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ماشاء اللہ جی تمام دوستوں نے بہت اچھے طریقے سے افطاری کی تھی اور پورا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. سارے دوستوں کا شکریہ. اسی جناب تمہوں کھانے کے دوران جڑا نا نہیں دکھا سکے کیونکہ کیمرے دے وچ تھوڑی سی فنی خرابی پی گئی سی جی وجہ دے نال وہ تمہیں کچھ حصہ نہیں دکھا سکے. وہ واسطے معذرت تھا. ماشاء اللہ تمام دوست کھانا تلاور فرما کے افطاری کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں.